إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان عيدهم يعني يوم فطرهم باه بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجر وفى عمله. قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضة عليهم ثم خرجوا يعزون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرامتي وعلومي واتقاء مكاني ألا أجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنا. قال فيرجون مغفورا لهم. وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بارك الله في الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقداهم علي وفاطمة سيدات نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمد رسول الله وصحب رسوله رضي الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس ووالده رضي الله تعالى عنهما مغفرة ظاهرة وباطنة لا تنادروا جنة. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وسلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدئين والمشركين. اللهم انصر من ناصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين. واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. আলহামদুলিল্লাহ, আবারও সে মহান আল্লাহর দরবারে খুশি আরাধনা করি। আলহামদুলিল্লাহ যে রাসূল একটি মাস রমজানের রোজা রাখার পরে মদিনার সম্মানিত বড় বড় মসজিদ ছিল, এই মসজিদে নামাজ না আদায় করে খোলা ময়দানে আদায় করেছেন নামাজ। রাসূলের সেই সুন্নাত পালনার্থে আমরা দীর্ঘ একটি মাস মাহে রমজানের রোজা রাখার পরে আজকে সুন্নত দিকে আমাদের এসে আমরা নামাজ আদায় করতে পারলাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এত সুন্দর পরিবেশে আমাদেরকে এই নামাজ আদায় করার সুযোগ করে দিলেন। সেই হেতু সেই মহান আল্লাহর দরবারে আরো একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। খুশি না বাবা? খুশি আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের এই খুশিকে আল্লাহ কবুল করুন, সবাই বলেন আমিন। লাহোরের দরুদ সালাম সাইয়্যিদুল মুরসালিন রাহমাতুল্লিল আলামিন যিনার উম্মত হওয়ার সুযোগ আল্লাহ তাআলা আমাদের করে দিয়েছে, আমরাও করেছি। সেই রাসূলের প্রতি আরো একবার মহব্বতের সঙ্গে মদিনার দিকে যে ভাইরা হজ করেছেন, একটু অন্তর থেকে একটু মদিনার দিকে খেয়াল করেন তো দেখি। যে রাসূলকে একটু সালাম দেই, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। যে ভাইরা এখনো রাসূলের রওজা দেখার সুযোগ হয়নি, আমি তাদের জন্য আজকের এই ময়দান থেকে দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদের সকলকে, আমাদের সকলকে সে মসজিদে নববীতে রাসূলকে একটু লক্ষ্য করে আমরা সশরীরে সেখানে যাই, যেন রাসূলকে লক্ষ্য করে সালাম দিতে পারি। আল্লাহ কবুল করুন, সবাই বলেন আমিন। কি মজা যেখানে আছে। আজকে যে ভাইরা হজ করেছেন, আজকের স্মৃতিচারণ যদি করা হয়, মনে হয় যে না বাংলাদেশ ভালো লাগে না, বাংলাদেশ ভালো লাগে না। কখন যেন ছোট শহীদ ছেলের রওজার পাশে রাসূলকে একটু মহব্বতের সঙ্গে সালাম দিই। জান্নাতের মাঝখানে একটু নামাজ পড়ার সুযোগ আল্লাহ আমাদের সকলকে করে দেন, সকলের আমিন। গোটা ঈদের ময়দান